nag-uwi sa'yo niyan? Tatay. Si tatay. Meron nga, sila Utan. Tatay. Tatay. Uy. Ay, gawa mo bukas. Uy, wow. Leg. Oh. Leg. Oh, leg. Oh. Paandarin mo. Lat. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Alam mo. Oh, PJ! Barilin mo ako! Bang! PJ! Barilin mo ako! Hindi ko susunod. Aba! Aba! What makes Highlands Gold premium? It's that Angus beef difference. Rich in flavor for a juicy and delicious bite. Try Highlands Gold today. It's high time for Highlands Gold. CDO. Hala, Primo ulit. It's okay. It's Nescafe Sugar Free. Huwag na magpigil sa Nescafe Sugar Free with Kanino ka nangin tinapay? Pang! Lolo! Kanino? Lig! Lig! Ano raw sasabihin mo? Halig! Halig! Ano raw sasabihin mo pag binigyan ka? Sa? Sa? Halig! Ano sabihin mo? Sa? Salamat! Halig! Chocolate! Ano sasabihin pag binigyan? Mami, halig! Halig! Ano sasabihin pag binigyan ka? Dali na! Ay, di ka nabibigyan ni Lolo pang. Sige. Hello! Abe! Bay! Mami! Oh, Mami! Sino? Oh, Mami! Oh, erin na. Binigay na. Mami! Oh. Ito, Look! ang ibon. Bat! Ang itik. Ang itik daw. Duck! Ang aso. Look! Ang baboy. Big! Manok. Ay, yung manok. Papa! Ay, yung manok muna. Again! Eken. Oh. Eh, ano raw to? Ano raw to? Tala! Oh, ito. Ulo. Eh, ito. Teka, school fee. Oh, ire. Ayoko na. Ay. Look! Look! And... Tapat mo na may pagkain. Nana! O, pakainin mo. Yan na sa baba. Look! Look! Yan. Nana! Nana! Sir Alex, okay ka naman? Okay lang po. Wala ka namang nararamdaman? Wala naman po. Oo. So, ilang taon na po kayo? 70. 70. Wow. Ganda ng pormahan niyo. Dalawa lang yan. Wow. Partner na o kalaban ka ng gobyerno?
Cheers! This. Cheers lang. 1, 2, 3, go. Cheers! Oh. Papa. Wait. Wait. Kiss. 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 Ano to hanap mo? Kiss. Chicks. Hmm.